Iglesia católica lo acepta. If the woman were the spirit in the slogans is today, and that's true, that is exactly right. Es un mundo de mujeres. Es el espíritu y el lema de hoy. Y eso es verdad. Así es exactamente. And I predict that a woman will be a great woman. You younger people here tonight, remember Brother Branham has said this, and I said it in 33 when I saw the coming of the Lord. Y yo predigo que una mujer llegará a ser una mujer importante. Ustedes jóvenes aquí esta noche recuerden que el hermano Branham ha dicho esto. Y lo dije en el 33 cuando vi la venida del Señor. How the automobile would continually shape up like an egg until finally they would come into a perfect egg shape. Maybe part of the year, no, it's written on old papers and things. Y cómo los automóviles continuarían siendo formados como un huevo, hasta que finalmente tendrían la forma perfecta de un huevo. Quizás algunos de ustedes aquí lo saben. Está escrito en papeles antiguos y cosas. The morning when we was over here at the little Masonic temple where we were having the orphanage over here on the next second street over, where we was having a meeting. La mañana cuando estábamos aquí en el pequeño templo masónico, donde teníamos el orfanato por aquí, en la segunda calle, donde teníamos la reunión. I've seen a woman rise, vulgar as she was, and dominated the country. And I predict that a woman will either be president or come into great power of some sort in the United States before the total annihilation of the world. Keep that in mind. And I have said it. Y vi levantarse una mujer muy vulgar y dominaba al país. Y yo predigo que una mujer o será presidente o hará o tomará gran poder de algún tipo en los Estados Unidos antes de la aniquilación total del mundo. Recuérdenlo, yo lo he dicho. Notice, now, what takes place? Jezebel, she ruled Ahab. She slammed him around. It used to be poor Papa or Mama sat home with the babies while the drunken husband was out. Poor Papa now taking care of the babies while the drunken woman's out. Noten ahora lo que sucede. Jezabel, ella controlaba a Acab. Ella lo mangoneaba. Solía ser el pobre papá. O sea, mamá se quedaba en casa con los bebés mientras que el marido borracho salía. Ahora es el pobre papá quien cuida al bebé mientras que la mujer borracha sale. That's not joke. That's the truth. I'm not speaking of righteous people. No, sir. I'm only showing the spirit that's in the world. Ahora eso no es en broma. Es la verdad. No hablo de personas justas. No, señor. Solo muestro el espíritu que está en el mundo. Now notice, isn't this another glamorous? Look at the times of Ahab, how the country flourished. Oh, my. The great golden age was there. Pues observen, no es este otro glamoroso. Miren los tiempos de Acab. El país cómo floreció. Oh, vaya, esa era la gran edad dorada. How Israel flourished under Ahab, that hypocrite. And Jezebel was really the ruler behind it. Cómo Israel floreció bajo Acab. Ese hipócrita. Y Jezabel era realmente la gobernante detrás de aquello. And that is to you Bible scholars, as Ahab married Jezebel and brought idolatry into Judaism in the Dark Age, so has Protestantism married Catholicism and brought paganism back into the Christian church. Y eso es para ustedes estudiosos de la Biblia. Así como Acab se casó con Jezabel e introdujo la idolatría al judaísmo en el oscurantismo, así el protestantismo se casó con el catolicismo e introdujo de nuevo el paganismo a la iglesia cristiana. Amen. And today, remember, the Protestant church was called a harlot, or she was called a prostitute too. Amen. Remember that. Y hoy, recuerden, la iglesia protestante fue llamada ramera, pues ella también fue llamada prostituta. No olviden eso. So Pop Tent
called Tito Black. You can't jump from the the frying pan into the fire to help yourself. Así que la olla no puede tratar de tiznado al sartén. Usted no puede saltar del fuego a la sartén, de la sartén al fuego, para estar mejor. But let's notice truth. Truth is what we want. We are eternity-bound people, and we've got to meet God. And let's find the truth. Pero veamos la verdad. La verdad es lo que queremos. Somos un pueblo destinado a la eternidad y tenemos que encontrarnos con Dios. Y encontremos la verdad. Now, I want you to notice, if you will. There came always, God sent down, or first thing, Jehoshaphat, the righteous man, came down to visit Ahab. Then he got himself in trouble. Ahora, quiero que observen, por favor. Llegó, siempre Dios enviaba. O lo primero que sucedió, Josafat, el hombre justo, vino a visitar a Acab, y él se metió en un lío. You can't mix right and wrong together and get anything out of it. You can't put oil with water. It won't mix. No se puede mezclar lo correcto con lo incorrecto y lograr algo bueno de eso. Uno no puede juntar aceite con agua, no se mezclan. Neither can your associations and your affiliations be with the things of the world and still live a victorious life. The Bible said, come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Tampoco puede usted, sus asociaciones ni sus afiliaciones, estar con las cosas del mundo y aún vivir una vida victoriosa. La Biblia dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice Jehová. Now, see, what you say, well, Brother Branham, I know, but you're taking your own intellectuals. It's contrary to the Word, and the Word is the truth. I believe the Word. Bueno, ven, pero usted dice, bueno, hermano Branham, yo no sé, pero usted está tomando su propio intelecto. Eso es contrario a la palabra, y la palabra es la verdad. Yo le creo a la palabra. Now, notice, Dios les bendiga. God bless you for coming. Dios les bendiga por estar aquí. I say, David said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Como David decía, alegremos y gocémonos para ir a la casa del Señor. And all the time we need to be in an expectation to meet God. Y todo tiempo tenemos que estar en expectación para encontrarnos con el Señor. Now when we come to the house of the Lord, Cuando viene a la casa del Señor, we don't come to see a brother or a sister, usted no viene a encontrarse con su hermana o con su hermano, but we come to meet our Lord Jesus Christ. pero venimos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. And we all the time need to be in that expectation. Y usted tiene que estar en esa expectativa. Now I want us to continue what we were looking at last Sunday. Quiero continuar lo que estábamos mirando el domingo pasado. Conduct, order, and doctrine of the church. En conducta, orden y doctrina de la iglesia. I hope we'll be able to finish. I'm trying to summarize everything. Y espero que podamos terminarlo y voy a sumarizarlo. If you don't understand anything, you can stop me at any point in time. Si usted no está entendiendo, usted puede detenerme en cualquier punto. If you want to know the quote where I'm reading it, I'm taking it from, you can ask me. I can give that one also to you. Si usted quiere saber de qué citas estoy leyendo, se las puedo dar. Nomás solamente pregúnteme. Shall we pray? Oremos. Our Lord and Master Jesus, we are grateful unto you. Señor Maestro Jesús, estamos aquí delante de usted. We thank you for the gift of life. Le damos gracias por el regalo de la vida. Lord, we have come before you once again. Señor, hemos venido delante de usted una vez más. Come and teach us your word.
venga y enséñanos su palabra. and bless us, Lord, Y bendíganos, and help Señor, us to grow in your word. y ayúdanos a irnos en su palabra. This and many more we ask in Jesus' name. Esto y más se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Shall we grab our Bible? ¿Pueden abrir su Biblia? We are reading from the book of 1 Corinthians chapter 14, Primera de Corintios, capítulo 14, verse 40. versículo 14. Let all things be done decently and order. It's 14, 14? All things. Are you sure it's 14, 14? Yeah, verse 14, 40. That's the last verse in 1 Corinthians 40. 40. Es 14:40. You done reading? You done reading? No, you want to read? You want Let all things be done decently and in order. Pero hágase todo decentemente y con orden. God bless you. Shall we be seated? Dios les bendiga y tomen asiento. I'm going to start with part 1. Voy a comenzar con la parte 1. So the church must have an order. La iglesia debe tener un orden. Now we could see from the scripture Lo hemos leído de la escritura that we just read in Que acá- Corinthians. que acabamos de leer. Now let all things, Que todas las cosas, not some of them, no algunas, and God y Dios was a God of order. es un Dios de orden. So it says in the beginning, En el principio, God created the world in an order. Dios creó todo el mundo en un orden. He knew what man wanted. Él sabía lo que el hombre quería. So first, God provided everything man would need. Entonces, primeramente, Dios proveyó todo lo que el hombre iba a necesitar Before creating man. Before creating man. antes de crear al hombre. You know, one of the concerns of Paul raising this scripture Algunas de las preguntas o dudas respecto a esto was how the gifts operate in the house of the Lord. es como el don the gift of God, el don de Dios opera en la iglesia. So there came a time in the church of Corinth, or Corinth, like the Corinthians. Yeah. Como en la iglesia de Corintios, So this person will be speaking in tongues, había una persona hablando en lenguas and this person also will be speaking in tongues. y había otra persona hablando en lenguas. So there was disorder in the church. Entonces estaba este orden en la iglesia Now this person feel like I need to preach. y esta persona sentía predicar This person feel like I need to sing. y esta persona sentía cantar. So there was so many chaos Entonces había muchos dones in the church. en la iglesia. And one thing I want to let you understand is that Paul's instruction Quiero una cosa que entiendan las instrucciones de Pablo. was not to eliminate No era para eliminar the spiritual gift of God among his people. el don espiritual entre su pueblo. So when we are looking at church order, conduct, and doctrine, Lo que queremos ver en conducta, orden y doctrina, sometimes people feel like maybe you're going to limit the operation of the Holy Spirit. algunas personas van a limitar el don del Espíritu Santo en But ellas, don't forget, the prophet said the spirit of the man pero no se olvide que el profeta dijo el espíritu del hombre or the spirit of the prophet o el espíritu del profeta is subject to the prophet. está sujeto al profeta. So these teachings Y estas enseñanzas are not to limit the operation of God no están para limitar la operación de Dios or of the Holy Spirit. o del Espíritu Santo. But we want to be sure Pero quiero que esté seguro that every gift que cada don and every individual y cada individuo work funcionan edifies the church. para edificación de la iglesia.
the prophet read a quote. He said, "It's been a long prayer of mine, El profeta dice, ha sido una larga oración del hombre. a desire since a boy, a desire, Y un deseo since a boy, since he was a boy, desde que él era un niño, to see the church put in order and kept in order." para que la iglesia estuviera en orden y se mantuviera en orden. It's not just putting the church in order, No es solo poner la iglesia en orden, but keeping the church in order. pero mantener la iglesia en orden. Church order is not merely a denominational tradition. La iglesia no es solamente una tradición. God wants his house. God wants his house Dios quería su casa to be run orderly. To be run orderly. que corriera correctamente. When church order is established, Cuando la iglesia fue establecida, it is intended to help the church function properly. fue para que tuviera la iglesia fórmenes correctas. And I have some few questions I have laid down this morning. Y tengo algunas preguntas para ponerles delante. What does Esta scripture mañana. teach about church order? What does ¿Qué scripture dice la escritura sobre el orden de la iglesia? What does scripture teach about church offices? ¿Qué es lo que enseña la escritura sobre los oficios de la iglesia? How should be the service be conducted? ¿Cómo debería de ser el servicio conducido? How should a believer behave in the house of God? ¿Cómo debería el creyente comportarse en la casa de Dios? And how should doctrine be handled? Doctrine. Y cómo la doctrina debería de ser manejada. So along our way, I will do my possible best Y a través del camino voy a hacer lo mejor posible, with the help of the grace of God, con la ayuda y la gracia de Dios, that all those questions will be answered. que todas esas preguntas vayan a ser And contestadas. if you still need a further clarification, if you need further clarification, Si usted necesita más información, we can still talk about it. aún lo podemos platicar. Now I'm going to start with the church is the house of God. Vamos a empezar que la iglesia es la casa de Dios. I want to quote something from 1 Timothy chapter 3 verse 15. Quiero ir a 1 Timoteo capítulo 3. So the house of God. 1 Timothy 3:15. 3:15, 1:5. Versículo 15. The house of God. Para citar dos, sepas cómo Which is the church of the living God, debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. the pillar and the ground of the truth. Columna y baluarte de la verdad. So this church Entonces, esta iglesia is the house es la casa of the living God. del Dios viviente. You know, we see people talk about their God, Mucha gente habla de su Dios, and they could tell, oh, Muhammad did this, o Mohammed hizo esto, but Jesus Christ, pero Jesucristo, he died Él murió and resurrected. y resucitó. And he said, that is the hope of us. That is the hope. Esa es la esperanza de nosotros, That Jesus is not down there, que Jesucristo no está ahí abajo, but he is alive. pero Él está vivo. And when we take the house of God, Y cuando vamos a la casa de Dios, you know, and whenever anybody is walking in here, y quien sea que vaya caminando aquí, he has only one trust, solo tiene una confianza that nothing will be said que nada será dicho aside the word of God que más que la palabra de Dios and the truth. y la verdad. So maybe we might not find the truth out there, El hombre no va a encontrar la verdad allá afuera, and that brings a responsibility on the minister or the pastor porque hay una gran responsabilidad en el ministro, o en el pastor, or on the preacher, o en el predicador, that when the people walks in here, que cuando la gente una vez estando aquí, they are here to receive the truth, están aquí para recibir la verdad, the word of God, la palabra de Dios, and nothing aside that. y nada más que eso. It shouldn't be our mind. No tiene que ser nuestra mente, I think like this, o que yo pienso así, I feel like this. o que yo me siento así. It should be the absolute truth of word. Tiene que ser absolutamente la verdad de Dios, Being preached siendo predicada
to the people of God. al pueblo de Dios. That is one. So it could be a simple scripture, Entonces, pudiera ser una escritura simple, but it carries so much pero anima mucho, because it tells about our God porque nos dice de nuestro Dios and it tells about the responsibility y de la responsabilidad of God de Dios through his ministers a través de sus ministros to feed the church with the truth, para alimentar a la iglesia con la verdad, not their mind, no con su mente, but the truth of God. pero la verdad de Dios. Now, the prophet says something. El profeta de Dios He dice said, it algo. is not a house of talk. It's not a house of talk. Dice que no es una casa para platicar, It is a house of worship. es una casa de adoración. So when we come, Entonces, cuando venimos, we are come to meet God, hemos venido a encontrarnos con Dios, then we and God entonces nosotros y Dios worship. adoramos. So the church, La iglesia it is not a primary place for no es un lugar familiar visiting, para visitar, casual conversation, para tener conversación entertainment, y entretenimiento socializing, o socializar. or necessary movement, or unnecessary movement, unnecessary, uncalled for. O para, para consolar. It doesn't mean you don't come to the house of the Lord, No significa que no venimos a la casa del Señor or you don't say something to a brother or a sister. como para decirle algo al hermano o a la hermana. So if you look at the word, I said primarily, like the main thing, the house of God, they're coming here, the main thing Porque la cosa principal para venir a la casa de Dios is not like you will not love to visit the house of God, no es que no le encante visitar la casa de Dios, but that is not the main thing. pero esa no es la cosa primordial. It is a place where we come to worship God Es un lugar donde venimos a adorar a Dios and hear His word. y a escuchar su palabra. So whenever we come here, Cuando venimos aquí, we come here to fellowship with Christ. venimos a tener compañerismo con Cristo. There is nothing wrong with Christian fellowship, No hay nada incorrecto con el compañerismo cristiano, but there must be a distinction between pero tiene que haber una distinción entre fellowship with the brethren compañerismo con el Creador and worship service itself. y servicio de adoración. When the service begins, Cuando el servicio comienza, our attention should be turned to Christ. nuestra atención tiene que estar puesta en Cristo. You know, Sunday school is different. La escuela dominical es And the diferente. prophet sometimes look at the service after Sunday school. El profeta mira el servicio después de la escuela dominical. It's Sunday school. It's a school. You know, it's about teaching and learning and suggestions. La escuela dominical es para enseñar y para aprender y tener preguntas. It is to help the church Es para tener la iglesia to know the doctrines y saber la doctrina and most especially y especialmente things that need clarification. cosas que necesitan ser aclaradas. And so, if you see that a sister is asking a question, Entonces, si usted mira que la hermana tiene una pregunta or a lot of brothers are asking the same question, o alguno de los hermanos está teniendo la misma pregunta, then it is that time entonces es en ese tiempo we address that, que vamos a contestarla. so that we all come Todos venimos to in one term, con una cosa o un the motivo understanding de entender of how things should be done. de cómo las cosas tienen que ser. Now I'm going to talk about the part 2, Christian conduct in the house of God. Parte 2, conducta, orden y doctrina en la casa de Dios. I say it is very important to come to church, Yo digo, es muy importante venir a la iglesia, but when you come to church, pero cuando venimos a la you iglesia, can live here in 2 ways. usted puede irse de aquí en 2 maneras. You can live here a better person than you came, Usted puede irse en la mejor persona que la que llegó or a worse person than you came. o la persona peor que la que llegó. You can never go the same way. Usted nunca se puede ir de la misma manera There's going to be a change. There's going to be a change. porque va a haber un cambio. Now, if you read the book of Ecclesiastes chapter 5, verse 1,
Si usted lee el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, He said, keep thy foot. Keep thy foot cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie when thou goest to the house of God. cuando fueres a la casa de Dios. In other words, be diligent. In other words, be diligent. Be diligent, yeah. Be diligent. Try be careful and be conscious and be orderly. Tiene que estar consciente y cuidadoso. It is not a house to talk. No es una casa para hablar, It is a house of worship. es una casa de adoración. He also instructed that children should be disciplined. Disciplined. Y los hijos deberían de ser disciplinados. And that the sanctuary should be kept orderly during preaching. Should be kept in order during preaching. Y tienen que mantenerse en orden mientras está la predicación. What do we mean by reverence? Y en reverencia, So listening when the word is being preached. escuchando la palabra siendo predicada, Avoid unnecessary conversation. evite cualquier conversación. I didn't say there won't be conversation. Yo no digo que no va a haber conversaciones. You can have a visitor among us Podemos tener un visitante entre nosotros who needs water. Who needs water? quien necesite agua He can tell another brother y le puede decir, pedir a otro hermano who don't know where the water is. y decir, no sé dónde está el agua, But maybe Brother Joel knows where the water is. pero tal vez el hermano Joel sabe dónde está el agua. So you can walk to him Entonces usted puede ir con él and tell him, Brother Joel, oh, this person needs water. y decirle al hermano, esta persona necesita I agua. didn't say there's no conversation. Yo no digo que no debe de haber conversaciones, And that is not what the prophet said. y eso no es lo que dijo el profeta, He said unnecessary. pero dijo innecesarias, Minimizing distractions. que no puede haber tanta distracción. You know, during the song service time, Cuando comienza el servicio de cantos, we want to worship God. queremos adorar a Dios, And during the preaching of the word, y durante la predicación de la we palabra want our eyes queremos que nuestros ojos to be focused on Jesus Christ. estén enfocados en el Señor Jesucristo. And one important thing I want to say Y una cosa importante que quiero decir, is respecting the person ministry. respeten a la persona ministrando. And you know, that is one of the biggest problems in the church. Ese es uno de los grandes problemas en la iglesia. And the prophet said, Y el profeta dice, you don't have to look at the person. usted no tiene que mirar a la persona, You want to see that it is God usted tiene que mirar que es Dios standing parado and revealing his word. y revelando su palabra. And not just the person ministering, Y no solo la persona ministrando, but to respect the congregation. pero respetar la congregación. And maintaining an atmosphere, keeping an atmosphere Y manteniendo la atmósfera where people can hear donde the la word. gente puede oír The word of God. la palabra de Dios. I want to, a little on children. A little on children. Quiero irme un poquito en los niños. Children must be taught church order. Los niños tienen que ser enseñados en un orden. The prophet said, El profeta dice, we should not leave our little ones behind. no debemos de dejar a nuestros pequeños atrás, For some are weak, porque algunos son débiles. some are feeble, some are weak and feeble. It's like weak. Como igual débiles, But we should carry them along. pero debemos de cargarlos. As the book of Proverbs chapter 22 verse 6, En el libro de Proverbios 22:6 it's a popular scripture. es una escritura It popular. said, train up a child the way he should go. Enseña al niño en el camino que debería de ir. And the prophet said, Y el profeta dice, in the message church order, en el mensaje, el orden de la iglesia, 63-122, paragraph 88. 631106, en el párrafo, 88.
88. 88. Children must be disciplined. Los niños deben de ser disciplinados. He then said Él no dijo and explained Yeah. y explicó from the prophet, if children continually disturb the service, si los niños continúan or like create distractions, interrumpiendo. Si los niños continúan interrumpiendo el servicio, the parents were responsible for correcting the situation. el padre es responsable de corregir la situación. This is the part that I love. Esa es la parte que yo amo. Church conduct La conducta de la iglesia begins in the home, comienza en la casa, not in the church. no en la iglesia, In the home. en la casa. Parents should teach children Padres, enseñen a los niños how to sit, cómo sentarse, how to listen, cómo escuchar, when to speak, cuándo hablar how to participate, y cuándo participar, how to respect the pulpit. cómo respetar el That púlpito. part is very important to me. Esa parte es muy importante para Because if mí, you don't respect the pulpit, porque si usted no respeta el púlpito, expect nothing good from the pulpit. no se espera nada del niño. The prophet said, El profeta dice, if you don't respect the pulpit, si no respeta el púlpito, not the children, los niños, but the congregation, pero también la congregación, then it is better entonces es mejor for you to find another church que usted busque otra iglesia that you could respect the pulpit. para que usted pueda respetar el púlpito. Because if you don't do it that way, Porque si usted no lo hace de esa manera, you won't get anything good from God. no va a obtener nada bueno de Dios. And children, Y los niños, he's asking how to find a church. What do you mean by? okay, how to find a church. So maybe you don't like the pastor, A lo mejor a usted no le gusta el pastor. you don't hate the pastor, No significa que odie al pastor. or you don't feel comfortable in the church, O usted no se siente a gusto en la iglesia. or you feel like the way they teach, O la manera que enseñan preach, o predican does not conform que no conforta to the revelation God has given to you based on the scriptures a la revelación que Dios ha dado de acuerdo a las escrituras. and based on the message of the hour. Y este es en el mensaje de la hora. And therefore you feel like it is a waste of your precious time Y usted piensa que es el regalo de su momento apreciado to worship among these people, para adorar entre este pueblo, then it is better que es mejor to go find a different church. ir y buscar una iglesia So you diferente. can just search for some of the message churches around Puede buscar alguna otra iglesia de los del and take a mensaje visit a couple of times y visitarlo algunas veces and look at which of them y mirar cuál de ellos way of preaching the gospel están predicando el evangelio aligns alineados with the revelation con la revelación and teaching y la enseñanza based on the scriptures de las escrituras, aligns with your belief. que tiene que alinearse con su I don't know if creencia. I've answered your question. No sé si contestó su pregunta. He just understand that if the kid wasn't staying in their place, he should find another church. No. No, not the kid. No. No, así no. that was not a kid. That part was not for the kid. No, el problema no es por el niño. I was talking about the congregation. No, yo estaba hablando de la congregación. God bless you. Ya les bendiga. You know, I get happy when people ask questions. The problem of the kid is the father's kid. Because the teaching is from his house. Is the bothering of the parents or the family? Because it's
getting their attention because of how the children is misbehaving. And the prophet said that you can find a church, but it's going to turn you back to the same place. The brother said, a church that is close to the right thing and comes back to the discipline. God bless you. Y él I get sabía. happy when people talk in Sunday school A mí me gusta cuando la gente habla en la escuela and dominical make suggestions y agrega because comentarios it's a school, it's not a preaching service. porque es una enseñanza, no es So un... God bless you, predicación. Brother Alex. Dios le bendiga, hermano Alex. So the church should help parent. The church should help parents. So the church should help parent, Que la iglesia ayude a los padres to keep order para mantener el orden or in raising their children. o el criar a sus hijos, But remember that responsibility pero la responsabilidad is for the parents. es de los padres. God bless you. Dios les I bendiga. don't know if anyone have question. ¿Alguno tiene pregunta? Then I want to talk about church offices. Quiero hablar de los oficios de la iglesia. And my most important statement Y la más importante, is everyone todos, or every person cada persona has a place tiene un lugar and a purpose y un propósito in the house of God. en la casa de Dios. But now I'm reading from 1 Corinthians chapter 12 verse 18. Primera de Corintios, capítulo 12, 18. But now yeah, Mas ahora, but now had God set the members, every one of them in the body, Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, as it has pleased him. como Él quiso. And the prophet said, every man at his post of duty. Y el profeta dice, cada hombre en su lugar del deber. All of us can't be the preacher, Todos nosotros no podemos ser el predicador, but it doesn't mean that the preacher man's work pero no significa que no debe de trabajar. is important than the man that sits in the congregation Es importante que el hombre que está sentado en la congregación, and continue to intercede for the church. que continúe intercediendo por la iglesia. It's not like the song leader El director de cantos work trabaja, is important el trabajo es importante de él. than the person Que la persona that sits and listens to the word of que God. está ahí sentado y está escuchando la palabra de Dios. We are all together important in the house of God. Pero todos somos importantes en la casa de Dios. It's like a piece of a puzzle. It's like a piece of a puzzle. Es como una pieza del rompecabezas. It all might come together Todos pueden venir juntos in pieces en pedazos to make the full puzzle. para completar todo ese rompecabezas. So don't think, oh, I'm not important. Entonces no piense que no son importantes I'm not a pastor. porque no soy el pastor, But the pastor is at his post of duty. pero el pastor está en su posición del deber. The song leader is at his post of duty. El director de cantos está en su lugar del deber. Sometimes you might just come here and worship God. A lo mejor algunas veces usted nomás viene y adora a Dios. And one thing people don't know Y una cosa que el pueblo no sabe is that sometimes you will not get healed because of the pastor. es porque usted no vino por causa del pastor Or healing will not come to you because of the pastor prayed for you. o porque el pastor no oró por usted. But healing will come to you Pero la sanidad va a venir a usted because you just came to church porque vino a la iglesia and sat by a spiritual brother. Sat. y se sentó junto a un hermano espiritual Or a sister. o a una hermana. So everybody is important. Cada quien es importante. Maybe your work
A lo mejor usted trabaja is to be that spiritual brother. o es what? Is to be that spiritual brother. Es para ser ese hermano espiritual That spiritual sister. o esa hermana espiritual. Being soaked in prayer Están en oración and in the spirit y el espíritu till the point al punto that an encounter with you que puede tener un encuentro con usted will help the sister or a brother. y va a ayudar a la hermana o al hermano. So my brother, my sister, Entonces mi hermano y mi hermana is not just for the ministers. no es solo para los ministros. I'm looking for, I hope I will see them. So I talked about the Sunday school Hablé de la escuela dominical and the main service. y el servicio regular, general. And I said that we come to worship God Dije, venimos a adorar a Dios and have fellowship. y tener comunión. And most importantly, listen to His word. Lo primordial es escuchar su palabra. And I was telling the pastor this morning, Y le estaba comentando al pastor en esta and mañana I was discussing with him que estaba discutiendo con él. about the prophet said we should try to keep it short. El profeta dice que tratemos de mantenerlo corto, But the Sunday school is not part. pero la escuela dominical no es parte de, But it should be mostly between 30 minutes and 35 or 40 should be fine. porque la escuela dominical debe ser como 30 o 35 minutos. And then the service starts. Entonces después comienza el servicio I'll go in detail later on. y después I'll go in detail later on. I'll go in detail voy a ir detalladamente in our subsequent meetings. en las otras enseñanzas. But we want to try to, he said the main focus should be the preaching service. Pero la parte más importante debe ser la predicación. And before, the last thing before I leave, the last thing, yeah. Y la última cosa que quiero decir, He said the song leader el director de cantos is in charge está completamente a cargo of how the song service is being run. de cómo el servicio de cantos está siendo llevado. How many special songs he want to call depends on him. Y cuántos cantos especiales puede él poner. And whoever want to sing a special song Si alguien quiere tener una especial, want to let the song leader know before church starts. usted tiene que decirle al director de cantos antes de que el servicio comience. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el tiempo adecuado para la alabanza? Para saber cuántos participantes podemos poner. It's asking like the service worship, how long it should take so that the song leader could know how many specials to have. Okay. So the prophet didn't give limits as, El profeta no dio un tiempo límite, but he said pero él dijo he wished que deseara he could be the song service que pudiera ser un servicio de adoración could be between 20 and 30 minutes. que fuera como de 20 o 13 minutos. You know, he said he doesn't want to keep the people so long. Dice, no quiere mantener a la gente tanto tiempo And the song leader, y el director de cantos, he determines how many special songs you want to call. y él determina cuántos especiales quiere llamar. And he said he should know Él debería de saber before he comes antes de que él venga. that, oh, I have like 5 people that want to sing special song. O ejemplo, tengo 5 personas que quieren cantar especial And he should be able to say, okay, I have 30 minutes. y él puede saber que dice, bueno, tengo 13 minutos, So I'm just going to take 2 or 3 of those special songs. pero nomás voy a tomar 2 o 3 de esas especiales And another time, y en otro tiempo, if you are not, he didn't call you, si no le llamaron, the another time you can also sing your special song. entonces en otro tiempo usted puede cantar su especial. Pero vienen las personas, por ejemplo, que están empezando y a lo mejor decirles, ¿sabes qué? O algo tengo que ir. O sea, no se van a salir, no se van a...
He's asking what if of the persons that they're just starting to do a singing and they just tell them, no, you can't do this time, but you'll do it next time, they're going to get offended. A veces sentimos el agradecimiento, expresamos el agradecimiento. Because sometimes we feel like giving that thanksgiving in that time. Can you repeat again? So what if the people that they're singing for first times, they don't get to sing and they just feel bad? No. So I want everyone to understand Quiero que todos entiendan that the song leader que el director de cantos, is not against anybody. que no está en contra de nadie, But because we want to work in time, pero porque causa de que queremos trabajar en tiempo, the last time I was saying, I wish en la última parte dije, deseara, I would do no Sunday school yo no haría escuela dominical if you have situations like this. si tuviéramos situaciones como esta. So maybe sometimes the pastor need more time. A lo mejor algunas veces el pastor necesita más tiempo The song leader also need more time. y a lo mejor el director de cantos también necesita más I tiempo. wish there would be no Sunday school. Y yo desearía que a lo mejor no hubiera So that escuela the dominical, two of them pero para que ellos dos can add those time to their time pudieran agregarse tiempo al de ellos, so that we could worship God. para que pudiéramos adorar a Dios. So if there are cases like that, Entonces, en casos así, any of those officers can just let me know entonces en esos casos así solo dejen saber, so that we could all the time worship God. pero para que podamos adorar a Dios. I don't know if I've answered your question. No sé si contesté su pregunta. He said that God is vindicating us. Will be vindicating us. Yeah, as we invite the song leader, Mientras invita al director de cantos, God bless you all. y Dios les bendiga a todos, And I wish maybe another time we will continue. y que en otro tiempo continuemos. I wish I could do a long time, Desearía que pudiera hacerlo más tiempo, but time is out. pero ya el tiempo se nos terminó. We are trying Estamos tratando to obey time de a usar el tiempo, and at the same time worship God. pero para adorar God al bless Dios. you all. Dios les bendiga.